নমস্কার, আমি সোহিনী সরকার। আমি আসছি 27th of February গায়ত্রী ট্রেডার্স রানীগঞ্জ ফর দ্য গ্র্যান্ড লঞ্চ অফ দ্য অল নিউ ভিভো V50। প্রচন্ড এক্সাইটেড আমি। আপনাদের সাথে দেখা হবে, আড্ডা হবে, আর ছবি তো অবশ্যই তুলতে হবে। অবশ্যই আসুন, দেখা হবে। चार पहिया वाहन में बैठी युवती की ओर अश्लील इशारे किए गए और फिर उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए कई बार उसकी गाड़ी को टक्कर मारी गई, जिसमें चार पहिया वाहन पलट गई। बता दें कि यह घटना पानागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर मध्य रात्रि में घटी है। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में युवती की मौत हो गई तथा उसकी पहचान 27 वर्षीय सुतंद्रा चटर्जी के रूप में की गई है, जो कि हुगली के चुनचुरा की रहने वाली थी और इवेंट कंपनी की कर्मचारी थी। वहीं इस घटना में दो अन्य घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने गाड़ी को धक्का मारा वे लोग गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकले हैं। बता दें कि चार पहिया वाहन में चालक समेत 5 लोग सवार होकर चंदन नगर से बिहार के गया एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे और उसी दौरान रविवार की रात को कार बुदबुद में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किनारे एक पेट्रोल पंप पर ईंधन भराने के लिए रुकी थी। ईंधन भरने के बाद कार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानागढ़ की ओर चल पड़ी। तभी एक अन्य सफेद चार पहिया कार ने उनका पीछा किया और ड्राइवर राजदूत शर्मा ने इस दर्दनाक घटना की पूरी जानकारी दी। उसने बताया कि कार में करीब 5 लोग सवार थे, जिन्होंने पहले महिला को अपशब्द कहा, फिर गाड़ी का पीछा करते हुए कार को टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं कार में सवार दो अन्य घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर पानागढ़ में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस ने चार पहिया वाहन जब्त कर लिया है, लेकिन अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए हैं और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ঘটনাটা হয়েছে মিনিমাম 12:30 রাত্রি হ্যাঁ রাত্রি। কোথা থেকে আসছিলেন আপনারা? আমরা আসছিলাম চন্দননগর থেকে। দিয়ে কোথায় যাবার ছিল? আমাদের যাব গয়া গয়া, বিহার। বিহার। দিয়ে তারপরে কোথায় ঘটনাটা ঘটে? ঘটনাটা ঘটে আপনাদের পুরনো যে হাই রোডটা আগে ছিল পানাগড়ে। তার তার একটুখানি কিছুটা আগে ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্প আছে, আচ্ছা। ওখানে আমরা পেট্রোল ফুল ট্যাঙ্কি ভরি। তা আমাদের যে ম্যাডাম উনি নেবে পেমেন্ট করেছে গাড়ি থেকে। পেমেন্ট করার হাফ কিলোমিটারও গাড়ি যায়নি, মানে ম্যাডাম ফোনে কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে ফোনটা রাখার পরেই একটা আচমকাই গাড়ি এসে, সাদা গাড়ি। এই গাড়িটা? হ্যাঁ এই গাড়িটা এনার ডান দিকের গেট দিয়ে আমার বাঁ দিকে পুরো চেপে দিল। আচ্ছা। যে আমার ডিভাইডারের ওপর গাড়িটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তুলতে পারিনি। তারপর আমি আবার স্লো হয়ে আমি বাঁ দিকের থানার রাস্তাটা ধরেছিলাম, কিন্তু ও আমাকে আবার বাঁ দিক থেকে ওভারটেক করে এসে আবার মেরেছে, ধাক্কা মেরেছে। ধাক্কা মেরে গাড়িটাকে পাল্টি করে দিয়েছে। তার মধ্যে ম্যাডাম আমাদের স্পটে মারা হয়ে যায়। গেছে। কজন ছিলেন আপনার গাড়িতে? আমাদের পেছন সিটে 3 জন ছিল, আর সামনে ম্যাডাম আর আমি ড্রাইভার। মানে এই গাড়িতে কতজন ছিল তাও বুঝতে পেরেছিলেন? এই গাড়িতে মধ্যে 5 জন মতন, 5-6 জন মতন ছেলে ছিল। শুধু ছেলে? তারা কি কোনো বাজে ইঙ্গিত এইসব কি করছিল? হ্যাঁ একটু বাজে ইঙ্গিত করছিল, টোনটিটকারি করছিল, হাত পা দেখাচ্ছিল। কি মনে হচ্ছে কোনো ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল নাকি? কিছু তো অবশ্যই উদ্দেশ্য ছিল, ছিনতাই, লুটপাট, কিডন্যাপিং। ঠিক আছে। আপনার নামটা? আমার নাম রাজদূত শর্মা। আপনি গাড়ি চালক? আমি গাড়ি চালক। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर शहर के गांधी मोड़ मैदान में रविवार से खादी और ग्रामोद्योग आयोग MSME मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10 दिवसीय राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी मेला का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि इस मेले में राज्य के विभिन्न जिलों से 50 से भी अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं इस मेले का उद्घाटन दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक लखन चंद्र गुरोई ने किया है। वहीं इसके अलावा इस अवसर पर संस्था के क्षेत्रीय प्रमुख आई जवाहर ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही स्थानीय कारीगरों के कौशल को भी प्रदर्शित करना है। मालूम हो कि मेले में वस्त्र, हस्तशिल्प और खाद्य पदार्थों सहित खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई है, जिससे स्थानीय कारीगरों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। जानकारी देते हुए बता दें कि इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मनोज कुमार
गोस्वामी, बंगाल खादी फेडरेशन के सचिव नित्यानंद चौधरी, रामकृष्ण मिशन कोलकाता के स्वामी सर्व सुख नंदन महाराज, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉटेज एवं स्मॉल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन डॉक्टर तापस दे, शुभजीत दास सहित अन्य गणमान्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। को प्रमोट कर सके। तो ये हमारे पूरे बंगाल से, पूरे ये राज्य स्तरीय होने के कारण पूरे बंगाल के सभी लोग आए। यहाँ 50 स्टॉल है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की दुकानें हैं, यहाँ पर खादी की दुकानें हैं और हमारी एक स्फूर्ति स्कीम है उसके अंतर्गत भी इसमें है। और यहाँ खादी का भी डिमॉन्स्ट्रेशन है, देखिए स्पिनिंग का डिमॉन्स्ट्रेशन है यहाँ पे चल रहा है। जीएसटी क्या प्रभावित होगा इस मेले से? पूरे राज्य में से आए हैं। जीएसटी जो है वो तो सरकार का जो है नियम है, उसी अनुसार हमें करना है। हम सरकार के नियम के बाहर नहीं है। लेकिन राज्य सरकार में जो खादी का जीएसटी नहीं लेते? नहीं, ऐसा नहीं है। खादी में हमारे जीएसटी लगता है, सिर्फ खादी के कपड़े में नहीं लगता है। सब में नहीं है, सब में नहीं है, रेडीमेड में है सिर्फ। সেই কারণে আজকে দুর্গাপুরে মেলা হচ্ছে। 10 দিন চলবে। আজকে মেলা শুরু হলো, 10 দিন চলবে। আমি দুর্গাপুরের সমস্ত মানুষকে আহ্বান করবো, আসুন এই মেলা দেখুন। যারা আমাদের বোনেরা ভাইয়েরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই জিনিস তৈরি করেছেন, ক্রয় করুন। অত্যন্ত খাদি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ শিল্প চাঙ্গা হবে, গ্রামীণ শিল্প শ্রীবৃদ্ধি হবে। এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ শিল্প উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক চাঙ্গা হবে, ভারতবর্ষের উন্নতি হবে। তাই লোকাল ফর ভোকাল যেটা বলেছেন সেটা ক্রয় করুন এবং এই মেলাকে ত্বরান্বিত করুন। আগামী দিনে এই মেলা আরও বৃহত্তর আকার হবে মানুষের সহযোগিতা পেলে পরে। আসুন, সকল আহ্বান করবো সকলে মেলা 10 দিন ধরে আনন্দ উপভোগ করুন এবং মেলাতে জিনিসপত্র ক্রয় করুন। অবশ্যই প্রথম, আগে বহু জায়গায় হয়েছে আর এবার সারা পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে এসেছেন। প্রায় 50টি স্টল এখানে লেগেছে। আরও স্টল আসার ছিল, কিন্তু সময় কমের জন্য হয়নি। আগামী দিনে আরো বড় বৃহত্তর হবে। এটা সাহায্যে খোলা থাকবেন, রাত পর্যন্ত 10টা পর্যন্ত চলবে। সকাল থেকে রাত 10টা পর্যন্ত চলবে, হয়তো সকাল থেকে 2-1 ঘন্টা কম, 10টার পর থেকে রাত 10টা পর্যন্ত 11 পর্যন্ত চলবে। যতক্ষণ খোদে থাকবে ততক্ষণ চলবে। তাই মানুষকে আসুন, আমরা এই খাদি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज के तारबांगला इलाके में नीलकंठ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 108 महिलाओं ने भाग लिया। बता दें कि श्रद्धालुओं ने शहर के प्रमुख स्थानों की परिक्रमा कर मंदिर प्रांगण में यात्रा संपन्न की। आपको बता दें कि तारबांगला इलाके में नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना हाल ही में हुई और इस मौके पर मंदिर के सेवक अलख देव पांडे ने बताया कि इस अवसर पर वेदी पूजन, शिव चर्चा, भजन कीर्तन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं और 26 फरवरी को यानी कि महाशिवरात्रि के दिन प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। वहीं मंदिर कमेटी के श्याम यादव ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने की अपील की है। आज के कर्मचारी हम लोग बाबा का मंदिर शुभ अवसर में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। उस अवसर में हम लोग कलश यात्रा निकालते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बाबा का मंदिर बने तो बहुत खुशी है हम लोग को। जो वर्षों से बाबा शिव है और नंदी माता है, पार्वती माता है, गणेश महाराज है, कार्तिक भगवान है, बजरंग बली है। आज का कार्यक्रम हम लोग को कलश यात्रा है और वेदी पूजन स्टार्ट है। कल आपका ये अभिषेक ना ये है रानीगंज के बातों यही चाहते हैं कि मंदिर के लिए हम लोग को आके सबसे आशीर्वाद मिले लोगों को। मेरा नाम श्याम यादव है। हम बोलना चाहेंगे रानीगंज भक्तों को, इसके ये श्याम हमारे भक्त हैं, अच्छे कृपा के साथ भगवान शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा में दिन रात लगा करके मेहनत किया। सभी भक्तों से बोलेंगे कि इसी तरह हर हमेशा मेहनत करते रहे, भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो और बगल में मंदिर है उनके निर्माण के लिए भी सहयोग दें। यथारूप में क्या बोलूं, आज मंगल कलश यात्रा कल से क्या भगवान का 108 कन्याओं की माथे पर कलश लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती को लेकर के नगर परिक्रमा करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सब लोग हिस्सा ले, यथारूप में हमें सहयोग दें। आज कलश यात्रा आज भगवान की जला अधिवास होगा। कल भगवान अन्न में अधिवास लेंगे, पंचाधिवास होगा।
कल पुल में रात में विश्राम करेंगे। सुबह सुबह भगवान का 26 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा, जो माता पार्वती को भगवान शंकर की कृपा से भक्त ने उसे एक अच्छे से मंदिर को भेंट दे रही है माता का शादी सालगिरह में। हर हर महादेव। अलखदेव पांडे, रानीगंज मंदिर, नीलकंठ मंदिर का सेवक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइलेरिया को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पश्चिम बर्धमान जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बताया कि फाइलेरिया के मामले आसनसोल, कुल्टी और बानाबनी क्षेत्रों में अधिक पाए जा रहे हैं। वहीं नाइट ब्लड टेस्टिंग में यहां 1% से अधिक लोगों में यह बीमारी पाई गई है। उनका कहना है कि इसी कारण MDMO के माध्यम से यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। প্রতিটি পরিচিত লোককে ভরা পেটে এই ওষুধগুলি খেতে উৎসাহিত করা। আমরা পারি 2027 সালের মধ্যে দেশকে ফাইলেরিয়া নির্মূল করতে এই অঙ্গীকার আমরা নিলাম। এই ড্রাইভটা শুরু হলে কত মানে মানুষ আমাদের জেলায় এফেক্টেড আছে এবং কোথায় কোথায় এটা হবে মেনলি? আমাদের 3টে এলাকা, আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা, কুল্টি মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা এবং বারাবণী ব্লক, এই 3টি জায়গাতে আমাদের এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে। স্যার কতজন এফেক্টেড আছে এখানে? কতজন মানে এটা তো প্রত্যেকটা গোনা সম্ভব না। এফেক্টেড মানে বোধ রোগ আলাদা, কিন্তু যাদের মধ্যে শুধু ইনফেকশন আছে সেরকম আমরা একটা এস্টিমেট করি নাইট ব্লাড সার্ভে করে কত পার্সেন্ট লোক এফেক্টেড আছে, স্যাম্পেল নেওয়ার তার কত পার্সেন্ট এফেক্টেড আছে তার উপর একটা এস্টিমেট করা হয়। তো আমাদের যে নাইট ব্লাড সার্ভে হয়েছে তাতে আসানসোল, কুল্টি এবং বারাবণী এলাকাতে স্যাম্পেলের 1% বা তার বেশি পজিটিভ হয়েছে। কতজন পেয়েছে? তার মানে যদি আমার 11 লাখ পপুলেশন হয় তার মানে আমার প্রায় 11,000 লোক, 1% মানে 11,000 লোক প্রায় এফেক্টেড, মানে ইনফেক্টেড। জেলার এই 3টে জায়গায় বিশেষ করে হচ্ছে কেন এইটা বলে মনে করছি? এই যে বললাম নাইট ব্লাড সার্ভে এবং তাতে 1%-এর বেশি পজিটিভ পাওয়া, সেটার উপর ডিপেন্ড করে এই 3টে জায়গাতে হচ্ছে। বাকি জায়গাতে এর থেকে রেট কম আছে। 1%-এর কম এফেক্টেড থাকলে এই MDA প্রোগ্রামটা করা হয় না। এই 3টে জায়গাতেই বেশি পাওয়া গেছে? এই 3টে জায়গায় 1% বা তার বেশি পাওয়া গেছে। ঠিক আছে। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रयागराज महाकुंभ में पुण्य स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बंगाल से भी सड़क मार्ग से रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान गाड़ियों में धार्मिक झंडा लगाने की परंपरा बढ़ती जा रही है। वहीं इसी क्रम में आसनसोल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रयाग जाने वाले श्रद्धालु विभिन्न स्थानों से झंडे खरीद रहे हैं। वहीं झंडा विक्रेताओं से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि उनके पास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान सहित विभिन्न देवी देवताओं के झंडे उपलब्ध हैं। साथ ही विक्रेताओं ने बताया कि कुल 4 लोग मिलकर यह कार्य कर रहे हैं। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? প্রয়াগরাজে। কোথা থেকে আসছেন? কলকাতা দমদম থেকে। সবাই ঠাকুরের নাম করে যাচ্ছে, সেখানে ঠাকুরের নাম করে ঝান্ডা বাজছে। ওদেরও চাকরি হচ্ছে, ওদের কাজ পাচ্ছে, ওরা টাকা পাচ্ছে, আমার জন্য ওরা খাটাখাটনি করে জিততে পারছে এগুলো। আপনার নাম? আমার নাম রিতাম। ঝান্ডা আছে? ঝান্ডা ভোলে বাবা আছে, রাম আছে, বজরংবলী আছে। কি জন্য ঝান্ডা বিক্রি হচ্ছে? কুম্ভ মেলার জন্য। সব গাড়ি দাঁড়াচ্ছে? সব গাড়ি তো দাঁড়ায়নি, মানে বাইচান্স যার লাগা নেই ঝান্ডা ও দাঁড়ায়নি। সারাদিনে কতগুলো মানে বাঁধা হচ্ছে? এই 20টা 25টা। একটা ঝান্ডায় কত করে লিখা? এক ঝান্ডায় 10 টাকা করে আছে।
কত করে মানে কত করে বিক্রি করছো? আমরা বিক্রি করছি 50 টাকা করে। কতজন আছো? 4 জন। কত হাজিরি হচ্ছে? আদরি হচ্ছে 100 150। সব গাড়ি দাঁড়াচ্ছে? না, অনেক গাড়ি আছে। তো সবাই আগে থেকে বেঁধে আসছে? হ্যাঁ, আগে থেকে পাঞ্জা আছে। কি নাম? ইদালাল। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल के कुछ सैलानी गुजरात घूमने गए थे, जहां वापसी में वे एक हादसे का शिकार हो गए। सूत्रों के अनुसार मलाई चटर्जी नामक व्यक्ति ने बताया कि उनके भाई भाभी समेत कुल 10 लोग गुजरात घूमने गए थे, परंतु वापसी में हुए हादसे में उनकी भाभी सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल है। उनका कहना है कि उनका भतीजा घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन उसे शवों को सुरक्षित रखने के लिए और अन्य कार्यों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कार्यवाही के लिए पैसे मांगे जाने की भी बात सामने आई है। उनका कहना है कि उनके रिश्तेदार पार्षद शिखा घटक के जरिए उन्हें इस घटना की सूचना मिली, जिससे पूरा परिवार सहम गया है। वहीं इस घटना में उन्होंने प्रशासन से मदद की अपील की है। আমরা খবর পেলাম অ্যাকচুয়ালি আমার বড়দা বড় বৌদি এরা গুজরাট বেড়াতে গেছিল। গুজরাট বেড়াতে যাওয়ার থেকে বোধহয় ফিরছিল। এবারে কাল রাত্রিবেলা 10টা সাড়ে 10টা নাগাদ আমার মিসেসের যে নমাসি হয় আর কি, শিখা ঘটক কাউন্সিলর, উনি আমাদেরকে খবরটা দেন যে এরকম এরকম ব্যাপার, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাতে তোর বড় যাও স্পট ডেট হয়ে গেছে, আর সঙ্গে আরও 4 জন। আমার দাদাও তো ছিল, কিন্তু দাদা মানে হেভিলি ইনজিওর্ড ছিল। তো এইভাবে আমরা খবরটা ফার্স্টে পেলাম। আর তারপরে ওখানে যোগাযোগ করি বিভিন্ন সূত্র মাধ্যমে আর কি। আমার ছোটো ভাইপো যে সে রাত্রিবেলাতেই ওখানে সুরেন্দ্রনগর ওখানে গেছে। ওখানে ওরা একটা ওই ট্রাভেলার গাড়িতে ফিরছিল, গাড়িটা গিয়ে পড়ে একটা ডাম্পারের সঙ্গে মানে কোলাইড করে, কলিশন হয়। তো এর পরের ব্যাপারটা, পুরো ব্যাপারটাই তো এখন আমরা আর কিছু জানি না। তো এখন আমরা একটু হেল্প চাইছি আর কি, যে যাতে ওই যে একা আমার ভাইপোটা গেছে, ও ওখানে গিয়ে নানাভাবে হ্যাকল হচ্ছে। ইভেন 5-5টা ডেড বডি আছে, সেটা নিয়েও সে একটু বরফও জোগাড় করতে পারছে না। তো সেটা যদি আপনাদের মিডিয়ার থ্রু দিয়ে বা আমাদের এখানকার লোকাল কাউন্সিলররা এসেছিলেন, ওনারা তো সর্বতভাবে সাহায্য করবেন বলছেন। তো সেটাও আপনারা একটু খবরটা পৌঁছান, যাতে সেখানকার গভর্নমেন্ট এই ব্যাপারে ওকে একটু হেল্প করে বা কোনো রকম কোনো ইয়ের পাল্লায় না পড়ে। কেননা এবং একটা সূত্রে এইমাত্র খবর পেলাম যে কোনো জায়গা থেকে কিছু টাকা ক্লেম করছে ওর কাছে, মানে এই ব্যাপারে ইয়ে করার জন্য। তো সে পাজল হয়ে গিয়ে মানে একাই রয়েছে ওখানে। এবারে আমরা এখনই কোনোভাবে সেখানে যাওয়ার ইয়ে করতে পারছি না। তো আপনাদের থ্রু দিয়ে যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়, সেটা হলে পরে আমরা খুব গ্রেটফুল থাকবো। এনারা দুজনেই গেছিলেন? আমরা না, এদের একটা টিম, 10 জনের একটা টিম গেছিল। আসানসোল থেকে দুজনে গেছে, স্বামী স্ত্রী? আসানসোল থেকে আমার বড়দা আর বৌদি গেছিলেন, আর আমার বৌদির যে পিস্তত বোন, তার হাজব্যান্ড, তার ছেলে, আরও 2 জন গেছিল, তাদের আত্মীয় আর কি। তো টোটাল 10 জনের একটা টিম গেছিল। হ্যাঁ, 9 জন, টোটাল 9 জনের একটা টিম গেছিল। মানবেন্দ্রবাবুর বাড়িতে কে কে আছেন আর কি? মানবেন্দ্র বাড়ি হচ্ছে এটাই, আমি হচ্ছে মেজো ভাই, আর এ হচ্ছে আমার এই ছোট ভাই। হ্যাঁ, আমরা এখানে 4 ভাই, আমরা এখানেই থাকি। এমনি ওনার 2 সন্তান? ওনার 2 সন্তান, 1 সন্তান বাইরে বিদেশে থাকে, আর 1 সন্তান কলকাতায় থাকতো, সে এখন ওখানে স্পটে গেছে আর কি ইয়েতে। আপনার নাম? আমার নাম মলয় চ্যাটার্জি। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बागुईहाटी चाउलपट्टी गोविंदा चंद्र सेठ बाजार में मां काली की मूर्ति से कई टन सोने के आभूषण चोरी होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार मंदिर के बगल वाले गेट का ताला तोड़कर चोरी की गई है। वहीं बाजार समिति के सदस्यों की शिकायत है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद चोरी किस प्रकार हुई है। इसके साथ ही इस घटना में सुरक्षा कर्मियों का हाथ होने का संदेह भी जताया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मंदिर में 14 साल पहले भी चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई थी। इस घटना को लेकर बाजार समिति ने कानून व्यवस्था और रात्रि सुरक्षा के बारे में सवाल उठाए हैं। আমি একজন পূজা কমিটির সেক্রেটারি। কি হয়েছে, কি আছে গয়না অনেক কিছু ছিল, অলংকার প্রতি বছরই সব মায়ের ভক্তরা দেয়, সেই সব অলংকার সব পরানো হয়।
আমরা সেই অলংকার মার গায়ে আমরা কোনোদিনই খুলি না মায়ের গায়ে। আজ থেকে 14 বছর আগে একবার হয়েছিল, আমরা সব প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম, সব নেতা ফেতা সবাই এসেছিলেন। আজ কিন্তু সেই জিনিস আমাদের কোনো উদ্ধার হয়নি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা শৃঙ্খলা ঢিলেঢালা, এটা তো বাধ্য বলতে হবে। কেন আজ থেকে 14 বছর আগে একবার হলো, তখন যদি কথা দিয়েছিলেন যে হ্যাঁ এই জিনিস সব উদ্ধার হবে, কিন্তু উদ্ধার হয়নি। তো 14 বছর পরে আবার মন্দিরে সেই চুরি হলো। জানি না কতটুকু কী হবে। দুজন দারোয়ান আছেন, সিসি ক্যামেরা আশপাশে আছে, তারা সবাই আসলে দেখা যাবে, দেখেই আমরা বলতে পারবো কীভাবে কী হয়েছে। দারোয়ান প্রতিদিন মোটামুটি 6টা, 6:30, 7 অবধি থাকে। আজকে দারোয়ান তাড়াতাড়ি চলে গেছে, সেটাকে আমরা দেখছি খোঁজখবর নিয়ে দারোয়ান এর মধ্যে কি যুক্ত আছে কি নেই বা কারা করেছেন। আমরা চাইছি এর মানে বিচার বিবেচনা করে আমাদের যে মায়ের প্রতি বছর যে 14 বছর আগে গয়না চুরি হয়েছিল, এখন যে আবার হয়েছে, আমরা উদ্ধার চাই। কত টাকার গহনা? সেটা তো আনুমানিক বলা যায় না, মোটামুটি মায়ের কাছে সব ছিল, অনেক কিছু সোনা দানা ছিল। মায়ের মুটুক আছে, হাতের জিনিস আছে, গলায় আছে, কানের আছে, সমস্ত জিনিস ছিল। কয়েক লক্ষ? হ্যাঁ, কয়েক লাখ টাকার জিনিস তো অবশ্যই ছিল। তখনকার দিনেও গেছিল আপনার অনেক মাল, 20-25 ভরি সোনা গেছিল, এখনো গেল। এখন আনুমানিক এখন তখন আন্দাজিত বলা যাচ্ছে না। এগুলো তো আমাদের হিসাবে কতটা তো ভালো জিনিস গেছে প্রচুর। আমার বক্তব্য একটাই যে আপনার পুলিশ এখানে পাহারা দেয়, আমরা শুনেছি, আমরা রাতে থাকি না। আমরা চাইছি প্রশাসনের কাছে যাব, তারা কীভাবে স্টেপ নেবে। এর আমরা চাই উদ্ধার। উদ্ধার থেকে যারা চুরি করেছে তাদের ধরার জন্য আমরা বারবার আবেদন জানাবো প্রশাসনের কাছে, তারা কীভাবে স্টেপ নেয়। আমাদের এলাকার যত আছেন, যারা আমাদের বিধায়ক আছেন, আমাদের কমিশনার আছেন, তাদের কাছে আমরা আসুক, তাদের কাছে আমরা দাবি। আমার নাম মদন পোদ্দার। আমি ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रविवार देर रात शरत बोस रोड स्थित एक डेकोरेटर्स के गोदाम में आग लग गई। गौरतलब हो कि शिशु मंगल अस्पताल के सामने मोतीलाल नेहरू रोड पर स्थित एक डेकोरेटर्स गोदाम में कल देर रात करीब 1 बजे आग लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि स्थानीय लोगों ने देखा तो आग की लपटें गोदाम को अपनी चपेट में ले चुकी थी। वहीं आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग के पहुंचने का इंतजार किए बिना ही आग बुझाने की कोशिश की, और जब अग्निशमन विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची तो स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। हालांकि पूरा गोदाम जलकर खाक हो चुका था। साथ ही बताया जा रहा है कि कुल 12 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग कैसे लगी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं अग्निशमन विभाग की माने तो आग तेजी से फैली क्योंकि गोदाम के अंदर बांस, लकड़ी और कपड़े जैसी ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में रखी हुई थी। बता दें कि कल रात आग लगने के बाद गोदाम को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा घटनास्थल पर पुलिस भी तैनात है। আমি জানি না, আমি এখানে কর্মচারী কাজ করি। আমি আমার বাইকটা রেখে এখানে গিয়েছিলাম, সকালবেলা এসে দেখি গুডাউনে আগুন লেগে গেছে। আর আমার বাইক নতুন বাইক কেনা ছিল, নতুন বাইকের মধ্যে পুরো ছাই হয়ে গেছে। কতদিনের বাইক ছিল এটা? মোটামুটি 2 বছর 2 মাস কি 4 মাস, 2-4 মাস হলো। এখনও ইন্স্যুরেন্স বাকি আছে, মানে এমআই বাকি আছে, 3 বছরের এমআই। আপনার নাম? আমার নাম নারায়ণ প্রামাণিক। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रोटी की दुकानों पर घंटों लाइन में खड़े रहने के दिन अब खत्म हो गए हैं, क्योंकि नदिया के राना घाट में मशीनों से कुछ ही मिनटों में हजारों रोटियां बनाई जा रही है। बता दें कि आजकल सभी घरों में रोटी खाने का प्रचलन बढ़ गया है और माताओं व गृहिणियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु बाजार में आटे का भाव जिस तरह से बढ़ रहा है, फिर आटा गूंथना, उसे मसलना, तवे पर डालना और फिर आग में सेकना, कितना झंझट और समय की भी बर्बादी
दी, लेकिन अब रोटी बनाने की मशीन आ गई है और यह मशीन एक बार में 1000 रोटियां बना रही है। मालूम हो कि यहाँ प्रतिदिन 700 से 800 रोटियां बिक रही है। यह रोटी शाम से लेकर रात के करीब 10 बजे तक बेची जा रही है और यह मशीन जो कि राणा घाट में एकमात्र है, राजबागान पाड़ा में बनाई गई है और इससे काफी अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। साथ ही इसकी कीमत भी अधिक नहीं है बल्कि बाजार मूल्य के बराबर ही है। এরকম ধরো কিন্তু তার মানে মোবাইলটা এরকম ধরে ধরবি, ধরে দিবি। কালকে না আজকে হঠাৎ করে মেশিন আনলাম যে এই কারণেই নিয়ে এলাম, মানুষ রানাঘাটে বহু জায়গায় রুটি বিক্রি হয়, সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় অপব্যয় করে ঘন্টার পর ঘন্টা রুটি নিতে হয়। আমি এক বন্ধু মারফত এই মেশিনটা জানতে পারি, তখন আমার মাথায় এই পরিকল্পনাটা নিয়ে আমি রানাঘাটের দিকে প্রথম এই মেশিনটা এনেছি। তাতে কী হবে, মানুষ তাড়াতাড়ি রুটি পরিষেবাটা পাবে এবং তাড়াতাড়ি মানুষের দাঁড়াতে হবে না। কটা করে রুটি বেরোয়? ঘন্টায় 1000। আচ্ছা, এই রুটি কত করে দাম নিচ্ছেন? আমি এখন এক পিস রুটির দাম 3 টাকা করে ধার্য ধরেছি। আর মানে যখন এটা তো গরমই পাবে রুটি? হ্যাঁ, যখনই আসবে গরমই পাবে মোটামুটি। আর বলছি যে অন্যান্য জায়গায় তো দোকানে অনেক দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, রুটি তৈরি করতে হয়, অনেকে আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকেন, আর আপনার এখানে মেশিনে এখানে আসলে কতক্ষণের মধ্যে বেরোবে? আমার রেডি রুটি থাকে মোটামুটি, আমার সবসময় গরম রুটি থাকে এবং দেখা গেল ঘন্টাখানিকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল, আবার রুটি তৈরি করে আবার গরম। কতজন লাগে এই মেশিন চালাতে বা এই সব? আমার রুটি করতে 1000 রুটি করতে, আটা মেশিনে মাখা থেকে, লেচি থেকে এবং রুটি বার করতে আমার ঘন্টাখানিক সময়। আর কজন আছে আপনার এই? আমি এখন একাই আছি। আপনি মাখেন রুটি? আমি সব কিছু আমি করি। কি নাম আপনার? আমার নাম হেমন্ত পাল। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सिलीगुड़ी संलग्न नक्सलबाड़ी में कुंभ मेले के लिए असम से प्रयागराज जाते समय तीर्थ यात्रियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि पिकअप वैन और लॉरी के बीच आमने सामने की टक्कर में 13 लोग घायल हो गए तथा यह घटना नक्सलबाड़ी के सतभैया इलाके में सुबह करीब 6 बजे घटी है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलबाड़ी थाना पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को बचाकर नक्सलबाड़ी अस्पताल ले गए, परंतु बाद में घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पश्चिम बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में एक तीर्थयात्री की मौत भी हो गई है और मृतक की पहचान असम निवासी 35 वर्षीय निरंजन सरकार के रूप में की गई है। হয়েছিল কিভাবে ঘটনা? আপনারা কোথা থেকে আসছিলেন? আমরা মাইং থেকে আসছিলাম, যাত্রা আসাম থেকে কুম্ভ মেলায় যাত্রা করেছিলাম, রাম মন্দির ঘুরে আসবো, রাস্তাতে হঠাৎ এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট? ওটা গাড়ির সাথে হয়েছে, বেলে গাড়িয়ে মানে খুন্দা মেরে দিয়েছে। আপনাদের গাড়িকে মেরে দিয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের গাড়ি মেরে দিয়েছে। কতজন ছিলেন? 13 জন ছিলাম। কতজন আহত হলেন? 13 জনই আহত। সিরিয়াস কয়েকজন? সিরিয়াস 4-5 জন আছে আরো। আপনারা কি তাহলে কুম্ভের স্নান করার জন্য? হ্যাঁ, স্নান করার জন্য বাইরে ছিলাম যাত্রায়। এখানে নকশালবাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলো? হ্যাঁ, সকাল সকাল অ্যাক্সিডেন্ট। কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হলো এটা জানি না, আমি ভিতরে বসছিলাম, কিন্তু সবাই আহত, আমি একটু খালি ভালো আছি, আর সব আহত হয়ে গেছে। কি গাড়ি ছিল আপনাদের? বুলোরো পিকআপ। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ ক্ষত্রিয়। আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি মাইন থেকে আসছি। বাকিগুলো সবাই? সব এক জায়গারই। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ओर से आज आसनसोल में एक विशाल रैली निकाली गई। बता दें कि इस रैली में धोबी समाज के तमाम लोग उपस्थित रहे और यहां पर समाज की तरफ से एक प्रतिनिधि ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि उनके समाज के लोगों को भी सरकार की तरफ से सुविधाएं प्राप्त हो और उन्होंने कहा कि धोबी समाज की तरफ से आज के विशाल रैली निकाली गई है, जिसके जरिए वे प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि धोबी समाज के लोगों को भी वह सरकारी सुविधा प्राप्त हो और उनके लिए भी एक परिषद का निर्माण किया जा सके। कि अपना भी धोबी समाज का एक यूनियन है और धोबी समाज का अपना एक कमेटी है जो कभी ये ना सोचे धोबी समाज के हमारे लिए कोई संगठन नहीं है। हम लोग हर एक पार्टी को सपोर्ट जरूर करते होंगे, लेकिन हम लोग का मकसद एक है, मुद्दा एक है। हमारा जो समाज है, हमारा समाज एक ही चीज़ जानते हैं कि उसका उद्धार आज तक कभी नहीं हुआ। हर एक आदमी लोग जानते होंगे कि धोबी समाज एक बिछड़ा हुआ समाज है जो आज तक अपना आवाज़ कभी उठाया नहीं और सरकार से कभी कोई चीज़ मांगा नहीं। लेकिन आज समय आ चुका है जो समाज से मांग करने का, क्योंकि आज हमारा समाज का आबादी भी बहुत ज़्यादा है और उन लोग हैं। तो आप लोग क्या माने कोई दावी और कुछ है जो सरकार से आप लोग का ऐसा विचलित किया जा रहा है? इतना साल से यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, फिर भी आप लोग का समाज में आप लोग का कोई मर्यादा नहीं दे रहा है, इसमें हम लोग... हाँ, ये सही बात है कि हम लोग एक समाज के एक अभिन्न अंग होने के बाद भी हम लोग को जो समाज में जो सामाजिक स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। तो हम लोग सरकार से ही मांग रखते हैं, हम लोग रखते हैं कि हम लोग को एक जातीय गठन बोर्ड का गठन हो और इसके ऊपर पे जो भी हम लोग को धोबी समाज के ऊपर जो भी कल्याणकारी स्कीम हो वो सरकार से हम लोग मांग रखेंगे। तो सरकार आप लोग का गाटके बाबा के उपलक्ष्य में उनके जन्म तिथि से तो सरकार को मैं ये जनाना चाहता हूँ कि हम लोग को जो दावी है वो हम लोग के आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में लिखकर हमारे सरकार के पास में पेश किया जाएगा। वो पेश करने के बाद अगर वो सरकार हम लोग को दावी इनको नहीं मानते हैं, वो दावी को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग के यहाँ का जो समस्या है आज यहाँ के जो देख रेख में है ये टोटल इनको आगे बढ़ाएंगे। अगर आगे बढ़ाने के बाद अगर सरकार इस पर कोई आगे बढ़ाने का कार्य नहीं करता है तो उसके बाद हम लोग आंदोलन में उतरेंगे, हम लोग रास्ते पर उतरेंगे। बहुत से सारा नीति है जो SC ST के तरफ से हमारे समाज के तरफ से जो स्टेप लेना रहेगा वो हम लोग लेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम संजय रजक है, मैं वेस्ट बंगाल ABDM स्टेट प्रेसिडेंट। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल नगर निगम में आज बोर्ड मीटिंग हुई। इस बोर्ड मीटिंग में मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर विभिन्न MMIC बोरो चेयरमैन, पार्षद उपस्थित है। यहाँ पर आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हुई। सबसे पहले पिछले 1 महीने में जो विशिष्ट हस्तियों की मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके उपरांत आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और उनके समाधान का प्रयास किया गया। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने पत्रकारों को बताया कि आज 100 से ज़्यादा प्लान पास किए गए और पानी की समस्या को दूर करने के लिए चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि আমাদের কর্পোরেশন থেকে সেরকম কোনো অভিযোগ নেই। তো এমনটাই উনি বলছেন না, কর্পোরেশন থেকে কোনো অভিযোগ নেই, ওখানে কোনো ইন্ডাস্ট্রি থেকে মনে হয় কোনো অভিযোগ করা হয়েছে বলছেন। কম কাউন্সিল কর্মীরা করেছেন, মানে আমি তো বললাম সেটা অভিযোগ নেই, কর্পোরেশন থেকে কোনো অভিযোগ মানে আমার জানা নেই। বিভিন্ন জায়গায় বন্যা হয়েছিল এবং আজকে যখন আমাদের জল চাই তখন জল ছাড়ছে না। এটার জন্য অলরেডি আমরা বহুবার চিঠি করেছি, তারপরে একটু একটু পরিমাণে জল ছেড়েছিল। আর এখন যে আইজিগুলো হচ্ছে সেগুলো একদম মাটির নিচে টিউবওয়েল হচ্ছে, সেগুলো মাটির নিচ থেকে জল নেবে। সেগুলো কমপ্লিট হলে
উপরে জল থাকুক না থাকুক মাটির নিচ থেকে জল দিতে পারবে এটুকু আশা রাখছি। दादा इलीगल वाटर कनेक्शन पे कुछ एक्शन होगा? इलीगल वाटर कनेक्शन ওগুলো তো আমরা একটা বোর্ড মিটিং এবং এমআইসি মিটিং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে গরিব মানুষের বিভিন্ন জায়গায় অসুবিধা হচ্ছিল, সেগুলো 500 টাকা মাটির বাড়িতে এবং যেটা সিমেন্টের বাড়ি আছে সেটাতে 3000 টাকায় আমরা করে দেবো। জামুরিয়ার দলগড় একটা ঘাট, সেখানে কি মানে আর্থিকটা কমানোর জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যে গাড়িগুলো মিসইউজ হচ্ছে, যে গাড়িগুলো হয়তো আমাদের দরকার নয় তা সত্ত্বেও কর্পোরেশনের পড়ে আছে বা চালাচ্ছে, তো সেরকম প্রায় বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রায় 7 থেকে 8খানা গাড়ি আমরা বার করে দিচ্ছি গাড়িগুলোকে, যাতে কিছুটা ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনের ঠিক থাকে। তো এইগুলো সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর যেহেতু সামনে গরমকাল আছে, গ্রীষ্মকাল আছে, গ্রীষ্মকাল প্রতিবারেই আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চলে, যেহেতু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আমাদের প্রায় 5খানা আজির কাজ চলছে, 3টে আজি প্রায় উদ্বোধন। बोर्ड मीटिंग में क्या बातें हुई? देखिए बोर्ड मीटिंग में अमृत योजना में 82 लाख रुपए पास होया हुआ है, जिसको करबला टैंक से मिलाकर करके नूरानी मस्जिद भैंसती मोहल्ला 26 नंबर 3 वार्ड को वो पानी जुड़ेगा। तो देखिएगा बीच में PWD का माननीय मंत्री जी का फंड से जो ब्रिज बन रहा है, सिद्दीक ब्रिज, तो उसमें पानी बुदा का तरफ से आता है, समझ गए ना, पाइप तो वो अगला बार ब्रिज स्टार्ट होने से पहले पाइप उसमें लगाया गया तो बह गया, तो इस बार 3-4 महीने के बाद बरसात ढुक जाएगा, तो अगर इधर से काम शुरू नहीं होगा तो फिर तो वो बह जाएगा, तो उससे हम लोग का ये 3 वार्ड के लिए पानी का बहुत क्राइसिस हो जाएगा। तो ये बात 1 नंबर में उठाए थे कि ये वाला काम अगर हो जाता तो आम आदमी का मतलब राहत मिलता। और दूसरा हम लोग किए तो सैनिटरी डिपार्टमेंट का, जो सैनिटरी डिपार्टमेंट में कुछ इलाका में साफ़ सफाई का थोड़ा टिप्स नहीं हो पा रहा लेबर के कारण से, ऐसे हम लोग का जो बोर्ड है साफ़ सफाई पर खास ध्यान रख रहा, हम लोग सब काउंसलर लोग भी लगे हुए, मगर आप लेबर का ज़रूरत है, तो लेबर के लिए बात हम लोग उठाए थे बोर्ड में। चूँकि हम लोग के बीच आज गुलाम साहब और लड्डन साहब नहीं हैं, तो हम लोग आज बहुत मिस भी कर रहे थे उनको, हर समय हर बात को आम आदमी का बात को वो उठाया करते थे, तो आज हम लोगों ने कोशिश किया है कि उसकी कमी को पूरा किया जाए। तो इसी में लेकर के आज हम लोगों ने सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में आने से पहले हम लोग कब्रिस्तान गए थे, उनके कब्र में हम लोग दुआ किया, दुआ करने के बाद हम लोग बोर्ड मीटिंग आए। चूँकि मेरे कॉलीग काउंसलर थे, हम लोग साथ में रहा करते थे, हर एक मामला को उठाया करते थे, तो आज से हम लोगों ने बात को उठाया है बोर्ड मीटिंग में। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन या RMPA संगठन की तरफ से आज रानीगंज के तारबंगला मोड़ के पास एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। यहां पर संगठन के जिला सचिव शंभू यादव, बोरो मित्र विकास रावत, मनोज ताती, अजीत मिश्रा ने संवाददाताओं को संबोधित किया। आज सिर्फ रानीगंज ही नहीं बल्कि एक साथ उत्तर दिनाजपुर, कोलकाता, कुछ बिहार में भी संवाददाता सम्मेलन किया गया और 27 तारीख को होने वाले बाइक रैली के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर शंभू यादव ने बताया कि इस तरह जोड़ के मोटा मोटी 750 से 800 डॉक्टर प्लासडिया मैदान दुर्गापुर में उपस्थित होंगे। वहाँ पे एक जन साधारण सभा होगा, लगभग 2 घंटे का सभा है, 12 बजे से 2 बजे तक। उसको प्रचार प्रसार के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया। कहाँ पे किया जाएगा? प्लासडिया मैदान सिटी सेंटर। अच्छा, रानीगंज RMPA एसोसिएशन की तरफ से टोटल कितने बाइक जाएगी? पश्चिम बर्धमान जिले को के तरफ से 250 बाइक रैली में शामिल होगा। रानीगंज से कितने बाइक जाएगी? रानीगंज से 20 बाइक जाएगी। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग रहेगा 11 बजे, 10:30 बजे बसरा मोड़ में प्रेस अति होगा, स्ट्रीट कॉर्नर होगा। उसके बाद वहाँ से फिर वहाँ से स्ट्रीट कॉर्नर शुरू होगा जुबली पेट्रोल पंप से। जुबली पेट्रोल पंप में होगा, काली पहाड़ी में होगा, JK नगर में होगा। और रानीगंज के लिए हम लोग जाम ना हो इसलिए बसरा में कर रहे हैं, और अंडाल मोड़ में करेंगे, दुर्गापुर का मेन गेट में करेंगे, और फिर लास्ट में 12 बजे ये रैली प्लासडिया मैदान घुस जाएगा। आपने कहा कि बहुत सारे डॉक्टर आएंगे 800 के लगभग में, इसमें क्या तकलीफ RMP है या सब RMP डॉक्टर रहेंगे, सब RMP डॉक्टर रहेंगे। আচ্ছা, এই তৃতীয় জনসংযোগ যে অভিযানটা হতে চলেছে RMP এর তরফ থেকে, আচ্ছা এখানে যে আমরা দেখছি সমস্যা, মানে কি অসুবিধা হচ্ছে এই জিনিসটা? असुविधा अभी तक किसी तरह का गवर्नमेंट के तरफ से हम लोगों को एक ISCP का एक ट्रेनिंग हुआ,
उस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दिया गया है कि आप लोगों को सब कुछ जानकारी है, लेकिन आप लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। आप आपके पास चेंबर खोल के बैठे हैं और पेशेंट आए तो हेल्थ सेंटर या हायर अथॉरिटी के पास रेफर कर दीजिए। आप लोग जैसे डॉक्टर है तो आप लोगों के पास तो ये होगा ना, स्लाइड होगा डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए। हम लोग तो बता ही रहे हैं कि कोई अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ के लिया, कोई डॉक्टर के पास रह के सीखा और सीखने के बाद अपना चेंबर कर लिया। सरकार हम लोगों का उपयोग भी करती है, जो इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। जैसे किसी तरह का ओरिएंटेशन होता है उसमें सरकार लेती है, लेकिन उसका कोई आरएमपीए बोलते रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनार्स অ্যাসোসিয়েশন আমাদের গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠন। এটা তো আমাদের এই প্রেস কনফারেন্সের যেটা মুখ্য উদ্দেশ্য, আজকে গোটা রাজ্য জুড়ে আমরা আগামী 27শে ফেব্রুয়ারি 2025 একটা বাইক র্যালি, যেটা জনসংযোগ বাইক র্যালি বলে আমরা হেডিং দিচ্ছি ওটাকে, কারণ আমরা মানুষের মধ্যে যেতে চাই, মানুষকে আমাদের কর্মের ব্যাপারটা জানাতে চাই, আমরা যে তাদের পাশে রয়েছি, তাদের জন্য রয়েছি, এটা আমরা তাদেরকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে চাই। এই কারণে আমরা ওই বাইক র্যালি যেটা হতে চলেছে আগামী দিনে, তার কারণে আজকের আমাদের রাজ্য জুড়ে 4টি জায়গায়, উত্তর দিনাজপুর জেলা, কোচবিহার জেলা, কলকাতা এবং পশ্চিম বর্ধমানের রানীগঞ্জে এই প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয়েছে। আমার নাম হচ্ছে গৌরব মিত্র। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद महाराज की 130वीं जयंती के अवसर पर दक्षिण कोलकाता में एक भव्य और रंगारंग जुलूस निकाला गया। जुलूस में सबसे आगे घुड़सवार भिक्षु चल रहे थे। इसमें हजारों श्रद्धालुओं, विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, क्लबों और मंदिरों के छात्रों ने भाग लिया। राज्य के विभिन्न जिलों से कई लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए। पुरुलिया और बांकुड़ा से आए आदिवासी धमशा मादल, जिम्नास्ट और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों का जुलूस विभिन्न आकर्षण का केंद्र रहा। यह जुलूस सोमवार को कोलकाता के बालीगंज स्थित भारत सेवाश्रम संघ के मुख्यालय के सामने से शुरू हुआ। इसके बाद यह रास बिहारी एवेन्यू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, आशुतोष मुखर्जी रोड, रमेश मित्रा रोड, शरद बोस रोड, हाजरा रोड से होकर पुनः बालीगंज में समाप्त होता। शोभा यात्रा की शुरुआत बालीगंज से संघ के सरकार्यवाह स्वामी विश्वात्मानंद महाराज ने की। स्थानीय पार्षद सुदर्शन मुखर्जी उपस्थित। स्वामी विश्वात्मानंद महाराज ने बताया कि यह शोभा यात्रा स्वामी प्रणवानंद जयंती और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में है। इस अवसर पर संघ के मुख्यालय में मंगलवार और बुधवार को 2 दिवसीय हिंदू धर्म शिक्षा और संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहां कई प्रमुख लोग भाषण देंगे। शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों को भगवान शिव की पूजा करने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए संघ द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। भिक्षु और स्वयं सेवक भक्तों की सहायता कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। गौरबंग विश्वविद्यालय की पहल पर अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता में मालदा और दिनाजपुर के 25 कॉलेजों ने भाग लिया। इसका औपचारिक उद्घाटन आज शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने किया। इस अवसर पर मंत्री सबीना यास्मीन, तजमुल हुसैन, राज्यसभा सांसद मौसम बेनजीर नूर, इंग्लिश बाजार नगर पालिका के अध्यक्ष कृष्णेंदु नारायण चौधरी और कई कॉलेज के कुलपति, राज्य के 2 अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
আমি তো বলে দিলাম আজকে নিশ্চয়ই এখানে সমাবর্তন হবে, কনভোকেশন হবে। কনভোকেশন হওয়ার জন্যে যাতে না হয় এখানে প্রচুর চেষ্টা এবং চক্রান্ত চালানো হয়েছিল, কিন্তু আমি বলছি কনভোকেশন হবে। কনভোকেশন সমাবর্তন গৌরবঙ্গে আমি আশা করছি মার্চ মাসের মধ্যেই হবে। একটা বিষয় দাদা, যেটা হচ্ছে বীরভূমের ওয়েব কুপার সভাপতি মাঙ্গিলাল কপারিয়া কার্তিক মহারাজের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিচ্ছেন, এই ছবি ভাইরাল হয়েছে, বিতর্ক হচ্ছে। উনি বেশ কিছুদিন আগে থেকেই উনি আর আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট মানে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট নেই, যার কথা আপনি বললেন। বীরভূম জেলার সঙ্গে কথা বলে অনুমতি নিয়ে, এই কি যেন নাম প্রফেসরের, বীরভূমের কি যেন নতুন প্রফেসরের নাম কি যেন হলো, অধ্যাপক দীনবন্ধু মণ্ডল, ইনি হচ্ছেন এখন বীরভূম ডিস্ট্রিক্টে ওয়েব কুপার প্রেসিডেন্ট। যার নাম আপনি বলছেন তাকে বেশ কিছুদিন আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন কি উনি তৃণমূলের সঙ্গে আছেন না? হ্যাঁ, তৃণমূলের সাথে তিনি আছেন না সরিয়ে দেওয়া সেখান থেকে? আমি আমার ওয়েব কুপায় নেই, এবার কোথায় কি আছে না আছে আমি জানি না। আর কলেজ নির্বাচনগুলো কবে থেকে শুরু হবে? দেখুন, ওটা তো মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘোষণা করেছেন, বলবেন বলেছেন, সুতরাং ওটা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা ক্রমে আমরা ঠিক করবে আমাদের দপ্তর। থ্যাংক ইউ। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुड़िया पुलिस थाना क्षेत्र के केंदा फाड़ी अंतर्गत चिचुड़िया के डाहुका गांव के बिजली ट्रांसफार्मर केबल चोरी होने से इलाके के लोग मुसीबत में हैं। कुछ महीने पहले इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर केबल उसी स्थान पर चोरी हो गया था, उसी घटना को फिर से दोहराया गया। हालांकि यह शिकायत जामुड़िया पुलिस स्टेशन में दायर की गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन रविवार रात को फिर से दाहुका गांव की इलेक्ट्रिक केबल चोरी हो गई थी। यह पता चला है कि शनिवार रात अरशोला गांव में इलेक्ट्रिक केबल चोरी होने के बाद रविवार रात दाहुका गांव में इलेक्ट्रिक केबल चोरी हुई थी। इस घटना की वजह से इलाके में आतंक पसर गया। इस बारे में गांव के निवासी टुनाई राणा ने बताया कि इससे पहले भी 1 महीने पहले केबल चोरी हुआ था और कल रात फिर से इस घटना की पुनरावृत्ति हुई। কালকে রাত্রে রাত 2:40 ট্রান্সফরমার কেবল কেটে নিয়ে চলে যায়। পুরো তামার কেবল ছিল আমাদের গ্রামে। এটা ইসিএল এর ট্রান্সফরমার। এই ইসিএল এইগুলো আমাদেরকে দিয়েছে পুনর্বাসনের পরিপ্রেক্ষিতে দিয়েছিল, কিন্তু এখন মেনটেন্যান্স করে আমরা গ্রামের পক্ষ থেকে। আর গত প্রায় আনুমানিক 1 মাস আগে এই কেবল চুরি হয়ে গেছিল। পুলিশ প্রশাসনকে আমাদের জানানো হয়েছিল। এরপরেও আমরা পুরোটাই আবার রক্ষণাবেক্ষণ করি, কেবল লাগাই, ফেন্সিং করি, এখানে উপযুক্ত লাইটেরও ব্যবস্থা করি। তারপরে কালকে হঠাৎ 2:40 সময় কারেন্ট চলে যায়। আমাদেরই গ্রামেরই ছেলেরা রাত্রে উঠে যায়। উঠে যাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে চলে আসি। গ্রাম থেকে প্রায় 50 থেকে 100 জন এখানে উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে চারি এলাকা জুড়ে আমরা রাত্রে চিরুনি তল্লাশি করি, কিন্তু কোনো চোরকে আমরা ধরতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা জামুড়িয়া থানার প্রশাসনিককেও জানাই, উনি কেনাফাড়ি প্রশাসনিককে জানাই। এরপরে 2টো সিভিক পুলিশ আসে। প্রায় 1 ঘন্টা পর কেনাফাড়ির কোনো অফিসার আমাদের এইখানকে এসে উপস্থিত হয়। তো আমাদের কাছে এখন আশঙ্কা, এই যে প্রায়ই 1 মাস মধ্যে চুরি হয়ে যাচ্ছে, ট্রান্সফরমার কেবল চুরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা মনে করছি এরপরে হয়তো আমাদের গ্রামের কোনো কার বাড়িতে আক্রান্ত হতে পারে। এই জন্য প্রশাসনিককে আমরা জানাতে চাই যে আপনাদের মাধ্যমে যেন আমাদের কিছু একটা সুরক্ষা ব্যবস্থা বা কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়। এরপরে গত শনিবার ওই আরশোলা কুচিবেড়া যে আদিবাসী পাড়া আছে সেখানে কেবল চুরি হয়ে যায়, এই 2 দিন আগেই। তারপরে আমাদের রবিবার মানে আগামীকাল গতকাল রবিবার আমাদের চুরি হয়ে যায়। মানে একদিন পরপরই চুরির ব্যবস্থা হয়। এই জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে জানাতে চাই, প্রশাসনিককে, আধিকারিকদেরকে, যে এখানে কোনো সিভিক ভলেন্টিয়ারের পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই জন্য একটা কোনো সুরাহা বের করার জন্য আমি আবেদন জানাই। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম টুনাই রানা, ডাহুকা গ্রামের বাসিন্দা। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
महिलाएं अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, इसकी एक बानगी आज आसनसोल नगर निगम में देखी गई, जब प्रणति दास नामक एक महिला साइकिल से आसनसोल नगर निगम से प्रयागराज के लिए रवाना हुई। मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, MMIC गुरदास चटर्जी सहित नगर निगम के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर गुरदास चटर्जी ने कहा कि আজকে উন্নতি দাস বলে একটি মেয়ে আমাদের এখানে বরাবরই সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যায়। তো আজকে আমাদের কর্পোরেশনে এসে মেয়র সাহেবকে, আমাদের ডেপুটি মেয়রকে সবকে অনুরোধ করেছিল যে যাতে ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিংয়ের মাধ্যমে তাকে এখান দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে পাঠানো হয়। তো আজকে কর্পোরেশনে ওর এই সাইকেল অভিযানে প্রয়াগরাজ যাবে পুণ্য স্নান করতে, সেই জন্য আমরা আজকে ওকে সাইকেল দিয়ে রওনা হলে ওনাকে আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এইরকম একটা মহৎ কাজ করতে উনি যাচ্ছেন, যাতে সুস্থভাবে উনি শরীর সুস্থ ভালো রেখে এখানে এসে পৌঁছান, সেই কামনা করি। কোথায় যাচ্ছেন আপনি? প্রয়াগরাজ। হঠাৎ সাইকেল নিয়ে যাচ্ছেন? আমি তো এরকম বহু বছর সাইকেলিং করি 93 থেকে। তো প্রয়াগরাজ 144 বছরের একটা মানে আমাদের একটা মহাকুম্ভ একটা হয়েছে, মানুষ জনগণ এই প্রয়াগে যাচ্ছে। তো আমি যেহেতু সাইকেলিং করি, তো আমার চিন্তাভাবনা সাইকেলিং করেই প্রয়াগরাজে আমার যাওয়ার ইচ্ছা, এবং পৌরসভা আমাকে এতে সব রকমের সহযোগিতা করেছে, প্রশাসন সব রকমের সহযোগিতা করেছে। তো তার সাহসিকতাতেই আমি এত ভিড়ের মধ্যেও প্রয়াগরাজে সাইকেল নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যটা করেছি। 2.5 দিন। রাস্তায় যেখানে যাওয়ার চেষ্টা করব, যেহেতু 2.5 দিনের মধ্যে ঢুকবো, তো আজকে সারাদিন চালাবো, যতটা পারবো করবো। ঘন্টা সাইকেল চালাবেন? আমি মোটামুটি 150 চালাতে পারি, 200 চালাতে পারি। প্রশাসন আমাকে সব রকমের সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। আমার কমিশনার থেকে আরম্ভ করে ডেপুটি কমিশনার, ট্রাফিক ওসি এবং CPPS প্রত্যেকের সহযোগিতা, ওমেন্স থানা প্রত্যেকের সহযোগিতা, সাউথ থানা ওসি সবার সহযোগিতাতেই আজকে আমি এত সাহসিকতা নিয়ে, উদ্যোগ নিয়ে আমি এই প্রয়াগরাজে এত ভিড়ে যাচ্ছি। আমার নাম প্রণতি দাস, আমি इंटरनेशनल साइकिलिस्ट। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। নমস্কার, আমি সোহিনী সরকার। আমি আসছি 27th of February গায়ত্রী ট্রেডার্স রানীগঞ্জ ফর দ্য গ্র্যান্ড লঞ্চ অফ দ্য অল নিউ ভিভো V50। প্রচন্ড এক্সাইটেড আমি। আপনাদের সাথে দেখা হবে, আড্ডা হবে, আর ছবি তো অবশ্যই তুলতে হবে। অবশ্যই আসুন, দেখা হবে। अंडार ब्लॉक के खास काजोरा निवासी ब्रह्मदेव महतो के पुत्र हेमंत कुमार महतो दिव्यांग है। वर्तमान समय में रानीगंज TTV कॉलेज के BA फर्स्ट ईयर का छात्र है। कुछ दिन पहले जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन आवेदन पत्र को कैंसिल कर दिया गया, जिसके कारण जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। सभी जगह से प्रयास करने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो थक हार कर जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र की मांग पर पूरे परिवार काजोरा ग्राम पंचायत कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठ गए। इस संबंध में ब्रह्मदेव महतो ने बताया कि पंचायत ऑफिस इसलिए आए हैं कि हम लड़का को 2021 साल में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए थे। ये लड़का 100% हैंडीकैप है फिजिकली, और जिसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। तो वो सर्टिफिकेट में रिजेक्ट कर दिया गया है। हम लोग SDO ऑफिस गए थे इससे पहले, तो SDO सर देखे, बातचीत हुआ, सर बोले कि 1 सप्ताह के अंदर में आपको मिल जाएगा, आप सोमवार मंगलवार को स्टेटस चेक करिएगा ऑनलाइन। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए, देखे तो रिजेक्ट कर दिया गया। BCW ऑफिसर के पास गए, BDO के पास गए, तो उन लोग का कहना है कि आपके पास ज़मीन का दलील नहीं है 1993 साल का, और ब्लड रिलेशन में किसी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए आपका नहीं होगा।
हम लोग सरकार से और एसडीओ सर से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मानविक के आधार पर ये फिजिकली 100% हैंडीकैप है, उसके आधार पर, और ये लड़का पढ़ रहा अभी बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, ये रानीगंज टीडीबी कॉलेज में पढ़ता है। तो हम यही कहेंगे सरकार से और एसडीओ सर से, बीडीओ सर से कि मानविक के आधार पर इसका कास्ट सर्टिफिकेट আবেদন করছে আপনার এই এলাকার এক বাসিন্দা, প্রতিবন্ধী যে সার্টিফিকেট, সেই সার্টিফিকেট তো আছে, তার যে কাস্ট সার্টিফিকেট সেটা পাচ্ছে না, কি বলবেন? আমার পঞ্চায়েত লেভেলে উনি চিঠি করেছেন, সেই চিঠি মারফত আমি জানতে পারি যে ওনার শংসাপত্র ক্যান্সেল হয়ে এসছে। তো আমি যখন জানতে পারি তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো এই ব্যাপারে। যেহেতু এই শংসাপত্র দেওয়ার এখতিয়ার আমাদের পঞ্চায়েতের নেই, সেহেতু আমি এখন ইমিডিয়েট যেটা করব, আমার উপর লেভেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে যারা বসে আছেন ওনাদেরকে আমি ইনফরমেশনটা সরাসরি শেয়ার করব। আমরা দপ্তরের বাইরেই বসে আছি। হ্যাঁ। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।